Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalli wa sallimu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni abu masumpa tabitia tanu makapantag kanu mamakatulak kanu batalon Allah Subhanahu wa taala atau kekasiksaan sayanin maanan ngagalbakan ini yang mga pagali nami siya kanu agama Islam upama kang galbakan atau na sebabana makatulak subatalwan atau kasiksaan Allah Subhanahu wa taala. Kagina kami tuarang kadaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunya ba kadaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinaifu mga ahlul ilm okay da amin kailan tay maanan na sahih benar yani manana benar i maanan na ya bantu ba hadis na napanutul Tirmizi hadisan tu ya na daun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanaduhu daif uged na niya ba na maanahu sahih tigo mga ulama niya ba ito ba hadis na inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallah bidu'a. Ito ba hadis ang ito mga pagali namin siya kanu agama Islam tigo mga ahlul ilm na sanaduhu daif uged na walakin maanahu sahih ilain tanong mana na hadis na mapayag benar saban-saban suduan na pakangguna inan sa kanu upama na mating makatulong subatalon Allah Subhanahu wa taala upama ka nakatingguma rin subatalon Allah Subhanahu wa taala na doa niya na pakatingguma subatalon Allah Subhanahu wa taala na adang kipantagin adang benefit nin gin may benefitin mga pagali namin siya kanu agama Islam wa nggo pagisampa ni dah makatulong subatalwan yani mana na dapan magadamu dapan makasugat kanu tau okay ini kadar Allah okay na dapan makasugat kanu tau na adan lun ikapyanan adan lun ipakangguna mga pagali ko siya kanu agama Islam ikan duha ya pagampaganay na pambitian tanu na upama ka nakatulong dan su pitalwan to batalwan yani mana na adan to nakasiksa nangimbay kataga na doa ya kataga na doa mga pagali ko siya kanu agama Islam na arnan to nagkapagkagang ka kanun to batalwan yani mana na arnan to napakapagkagang kanu Allah Subhanahu wa taala arnan to na magagan ka lumipos bento ba anan to na magagan ka bento ba sayanin maana nakazabaran ka mapagkagsaginawan ka kagina sabab sa doan ka to ya kataga na doan ka to na mito ba yani upaman mga pagali nami siya kanu agama Islam na mana su hadisan to ana panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutro katawan to amama nakalusod yan sa takop na pintuan sila na wato wala ko nga napupusika salani na din yang gagaga bagagil ka mo wato bali ya mo nagkatabang sa kanilang lugar na sabab sa kanug amal yan galbakan yan na mapya na inampitilan lukan Allah Subhanahu wa taala ininduhan nila lukan Allah Subhanahu wa taala yumanisa sa kanila ni upama adong galbakan nila na mapya na ininduhan nila kanu Allah sa upama na makuha nila din ipahalanin sa upama na tuba inyampit yan kanu Allah Subhanahu wa taala kanu dal mo duha nila nanto nga sabab sa meto ba na nabaloy ana pagkagan sila mga pagali nami siya kanu agama Islam kadi nila nagkagaga bagay waton to ya mo nagkakapya kanila na doa so sa katawa mama pupusi ka kalimunin kani dua kambala lukasin na tuba inampitin upama ka tigin pahala nagalbakang ko niya na paliukamin ka sa tago pa na iyawan kay nakadapangan niya sa bungaw na tako ba niya may tubunso ikadwa anto na magilak sa kanina Allah Subhanahu wa taala inanggat na sa kaninong babay ibangget sa kaninong babay so lawasin na dakyog sabab sa gilking kanu Allah Subhanahu wa taala ikatlon to mama na nasaligan mga pagali nami siya kanu agama Islam nasaligan sa kaning kanu tamo kay ni tabong ini tagak sa kanin yan ni mana na ini salik sa kanin o tagaparanin na nasaligan sa kanin mga pagali nami siya kanu agama Islam nantuboy mga mga dalil sa yanin maana na suduan na masalay ikataganin amin ka makatulong dan subatalon Allah Subhanahu wa taala ka tuba na binatalo sila no Allah Subhanahu wa taala okay na sabab sa kanuduan nilan serta na inampitilan sugal bakanin lukan Allah Subhanahu wa taala ang mga mapya na sababan anak kaliupan sila mga pagali nami siya kanu agama Islam nayapan padwa ebidensya sayanin mana na dalil sa upama magkatuon subatalwan upama ka matagalkan doa sal kanina Allah mangani-ngani sal kanina Allah Subhanahu wa taala nanto nakapagkagang ka nanto na maawa ba intuba sal kaban to batalwan nanto di kana mapya na mana bonso tutulang ka Yunus alayhi salatu wassalam so Yunus na binatalo no Allah Subhanahu wa taala ka kinansa kanina sa daanan sa didal masadaanan na yan daw no Allah Subhanahu wa taala lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun
nyana taun Allah Subhanahu wa taala tatap dan sakanin samba setiana sadaanan taman sakambuat sagai amoli upama buka dikena sakanin matagel manasbeh na saan ba sakanin nan be gabalo pakuburanin saan ba sakanin matay mabalo pakuburanin tamang pan adim bangkit idungnya kambuat sagai amoli na sampom ba sakanin ukit mga pagali nami siya kanu agama Islam. Sebab sama tegal sekanin manasbih lusal kanin Allah Subhanahu wa taala na dain tumuma mga pagali nami siya kanu agama Islam na kalingkawas sekanin na awas sekanin kanun tu abatalon Allah Subhanahu wa taala kaudi kenabu na lalabi sa fi batnihi ila yaumi yub'atsun sakali pan sekanin makambuat samba sa di dalam sudanan na lurus sakambuat sagay amulin tu mga pagali nami siya kanu agama Islam na nambe pada ebidensya nin namin kaya tanong manong pambitan upama ka makatun subala mimma lam yandil upama kadipang pagkatulong sa batalon Allah Subhanahu wa taala atau kasiksaan Allah Subhanahu wa taala matagalkan doa salkanin Allah Subhanahu wa taala yana daunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na la yaruddul qadaa illa doa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damang pakapalin saya ni mana na inukulan Allah Subhanahu wa taala ya ditabiana su doa nakagina kami itu na arnan tu na kinokita Lailatul Qadar kanunay po sa ni Ramadan arnan tu na yana kakadar salka na dikena mga mapia mga batalon Allah Subhanahu wa taala tu na zakit ka arnan tu na negosyanti ka na mabangkrap ka arnan tu na doon sana manggulan ka sayanin mana na kapasang ka batalong ka sa niya balagong banyaba nga pamagayas kan doa kan Allah Subhanahu wa taala dan ka pamagdaan na pamagayas kan doa kan Allah Subhanahu wa taala panganika kan Allah Subhanahu wa taala kanamba na ibagawa atau kapazambian Allah Subhanahu wa taala pambento masayanin mana na adna tu na dini patalusan mga pagali nami siya kanu agama Islam kagina yabang pagkapalin sa inukul Allah Subhanahu wa taala nasa kanimbon na kagina kami ito mga pagali nami siya kanu agama Islam na tubay para tanda nin dalilin sayanin mana nandoa ka kanu Allah Subhanahu wa taala kapag sampa ni dapan makatulong sa batalon Allah Subhanahu wa taala na arnan tu na madipin sa kanin makatulak sa kanin mga pagali nami siya kanu agama Islam padpan dalilin na kadawn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa ahtahu biha ihda thalathin imma ayu ajjala lahu fid dunya wa imma ayu dakhiraha lahu fil akhirah wa imma ay yasrifa anhu min as-su' mislaha ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani pada katakan mga pagali nami siya kanu agama Islam upama kadapan makatulong sa batalon Allah Subhanahu wa taala kaska ka matagal ka manduk asal kanin manganisal kanin Allah Subhanahu wa taala ngati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daden isa atau muslim sayanin mana nan doa manganisal kanin Allah Subhanahu wa taala sunto ba pendoanin na dahaw ni pidalo dikena mga mapia dikena yanin kay pindoa yanin mana na adnan tu na dikena mga mapia kayanin pendoaan na mga mapia yani mambu syarat mga pagali nami siya kanu agama Islam asal sui pendoaan ka mambu na dikena pantag sa kadusan dikena mga mapia ka mapia i pendoaan ka nggo wala kati aturahim nggo dikena yang kay pendoaan ka patetepeda sa kapagalya di kabagayon ka pagalya na ya di tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibaganggay sa kaning kanuntuba so isa kanu trutiman na kita kapadaliman ng Allah Subhanahu wa taala kanu doa kay gina doatan wani na trutiman ni kita kapadaliman Allah Subhanahu wa taala sa timan ibaganggay nin luba mga pagali ko siya kanu agama Islam arnan to ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inggenin sa kasya sa dunya yanin mana na magadam ka siya sa dunya ada nanto na siapan sa dunya na mailin ka so magadamang ka so inunduan ka nanto tiga na talima so doaku nakuha ko so panganikulo sa Allah Subhanahu wa taala sa dunya anto na inggenin sa ka ya ikadua mga pagali nami siya kanu agama Islam adna to ni padatanggolin ni sa kalupan sa gay amori kay ginaaran to na din kagkatawan na so Allah Subhanahu wa taala gatawan ini ngini makagapyasal ka tumupanan to ipanggogolin ni katubay makagapyasal ka na ikatro mga pagali nami siya kanu agama Islam na arnan tu na ya ni ganggula suduan ka na tubay kabalo ipapalin Allah Subhanahu wa taala salka pamakasugat salka adik kana mga mapya nakagina kami ito tubay pada dalil sa upama pakatagalkan doa ka upama ka aden pakasugat salka batalon kasiksaan adik kana mga mapya
na doa kanu Allah Subhanahu wa taala katubay pada pakapalin ng mga pagali namin siya kanu agama Islam. Mapaya ga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ka kagina isa tru kanu isa anto na bagay no Allah Subhanahu wa taala ukit ini aka pedaliman no Allah Subhanahu wa taala kanu doa arnan to na inggenin sa kalkasa sa dunya sa timamu ibanggain anan to inggenin sa kalkasa sa dunya arnan to lulumpan sa gay amuli arnan to na ipatat anan to nanto may kabaloy ayan mana na ini dipinsa din sa kalkasa magdikna mga mafia ag katamanan gupad ba no mga pagali namin siya kanu agama Islam doa ka sa Allah Subhanahu wa taala pagkatagal kan doa kan Allah Subhanahu wa taala yan ang gulatan niya na nya na upama na naadnan to na upama na dapan mato ni gamutin ugay na rukan Allah Subhanahu wa taala natunda ni gamutin inan nya ba doa na pud niya gamut sa kanunya ba na tamanana sa kadung ini mga pagali namin siya kanu agama Islam ndukan kay gina sakit na bungkan Allah Subhanahu wa taala na damang pakapalin sayanin maana na inukul Allah Subhanahu wa taala kaso Allah Subhanahu wa taala doa ka sa Allah Subhanahu wa taala kaupama kaya inukul na masugat ka na sakit banambay matagal kan doa na arnan to na palinan ning paniyawan ning paninto mga pagali namin siya kanu agama Islam na tubay pada masalah agamot mga pagali namin siya kanu agama Islam api apa nanginom ka pan sa gamot sayanin mana makagamot sa ka upama ndor sa nasakit upama bo ka ndor sa nagaamot api ang ikabagli na gamot udi pa miyug sa Allah Subhanahu wa taala sa kaulian kana di ka kaulian mga pagali namin siya kanu agama Islam lagi kami to nang doa tanulukan Allah Subhanahu wa taala pagkadakkel tanuy kan doa tanulukan Allah Subhanahu wa taala kagina ped inan sayanin makna na ibalidas tanu kataga na doa na pwede niya sa ibalidas tanu no Allah Subhanahu wa taala kanu dikena mga mapya katabanan sultan at Ibnu Qayyim rahimahullah ad-du'a silahul mu'min su doa na nambay matala mu'min. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.